آپ ہمیشہ چیک کیجئے گا. یہ وہ کون ہے یہ جو ملائیشیا سے شاہد بھٹی، ان کی براڈ جی جی پہ نادر کی براڈ پہ یہ 24 آور بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ان کی بات آپ سنیں گے تو آپ کو مزید کلیریفیکیشن ہو جائے گی کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے جی. جی 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 اچھا اچھا اچھا، بسم بھائی اللہ بسم اللہ. میں لے کبھی تو بھی مولویو پھر ایویں ہی یار، یہ تے کیس ہی میرا ہے، یہ تے کیس ہی میرا ہے. ایویں میں تانوں کہی جا رہا کہ ٹھنڈے پو نرم پو. ہاں جی بھائی جی، کی حال ہے جی سلمان اللہ صاحب؟ میرے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں جی، تواڈے پیچھے جڑی دیوار ہے وہ نال گلاں کر رہے ہیں. نہیں نہیں، آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں عامر بھائی سے بھی بات کر چکا ہوں، حق صاحب، عامر حق صاحب سے. پتہ نہیں جی، مینوں نہیں پتا. فی الحال تے میں اسے رپورٹ تے ہی عمل کرنا جڑی مینوں مل رہی ہے مولویوں کولوں. تسی بہندے ہو جناب نادر دی براڈ تے؟ نہیں، میں کبھی بھی نہیں بیٹھا. لو جی مولوی عابد صاحب وہ کہندا میں کدی نہیں بیٹھا. کی گل ہے؟ یہ شاہد بھٹی دی اینو ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਭੱਟੀ ਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ. ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ. पूछो शायद भट्टी की ਇਹਨਾਂ ब्राड ਨੂੰ पे. ਪੁੱਛੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ जी ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ शायद ਐਸੀ भट्टी ਗੱਲ की ਨਹੀਂ. ब्राड पे बैठते हैं आप सलमान साहब؟ بھائی میں صرف عامر حق سے میری ابھی تک بات ہوئی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں یار، وہ دوسرے بھائی کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا. ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ امتیاز ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ. ਹੈ ਅੱਛਾ چھوڑو ਗੱਲ کوئی ਸੁਣੋ. امتیاز ਗੱਲ بھائی نہیں سے ਛੱਡੋ ਗੱਲ امتیاز کرو. ਹੁਣ بھائی ਮੇਰੀ سے ਗੱਲ بات ہوئی ہے ਸੁਣੋ. بس. ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਓ ਮੌਲਵੀਓ, ਖਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਲਿਆ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ. بھائی جان سلمان صاحب میرے پیارے، میری آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہم سارے میوٹ لگا رہے ہیں. آپ اپنا ختم نبوت کا عقیدہ میرے پیارے بتا دیں، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو میں دے رہا ہوں کہ آپ کنفیوزڈ آدمی ہیں. اگر آپ کنفیوزڈ ہیں اور سائل کی حیثیت سے آئے ہیں تو بسم اللہ آپ کو سوالات کا موقع دیں گے انشاءاللہ. آپ سوال کیجئے گا. اور اگر آپ پہلے سے پورا علم رکھتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ مناظر کی حیثیت سے آئے ہیں، پھر اس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا. جی جناب، آپ اپنا عقیدہ ذرا پیش کریں. کیا ہے آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ؟ سر جی، ختم نبوت کا عقیدے کی تو بات نہیں کر رہا، میں تو ابھی یہ بات کرنے آیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ چلو علیہ جی، وسلم جب آواز نہیں آخری آ رہی نبی ہیں تہاڈی. تو پھر بول رہے ہو سلمان صاحب؟ جی جی، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا جو ہم انتظار کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جو آخری نبی ہوگا میں اس کا پتہ کرنے آیا ہوں ابھی. تو بھائی جب تب اگر مگر کو چھوڑیں، جو آپ کا پرسنل اپنا بلیف ہے میرے بھائی، میری بات سنیں، جو آپ کا بلیف ہے وہ بتا دیں. اگر مگر کو بعد میں نہیں، تو میں ابھی تو یہی پتہ دیکھتے کرنے ہیں آیا نا، ہوں نا. آپ اپنا تو بتائیں نا. آپ کیا بلیو کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہی نہیں ہیں بلیو؟ ابھی بس سوالات ہیں. ابھی تو یہ سوال ہی ہے نا. جی بھائی بات کروں؟ ہیلو. آہیر بھائی آپ موجود ہیں؟ ہیلو. سلمان صاحب آپ کی آواز مجھے نہیں آئی. آہیر بھائی میرا میرا کوئی خیال ہے کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. میں پوچھ رہا تھا کہ آپ اپنا عقیدہ بتا دیں. پیارے سوال بعد میں کرتے ہیں. اور یار دیکھیں، عقیدہ بتانے سے تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے گی. ابھی تو میں پوچھنے آیا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد ہم کیوں حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں؟ بس یہ ہے میرا سوال. ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ جی ਨੈਟ ਛਾਪਰ لگتا ہے. ہے آہیر بھائی کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا، ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. سلمان صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا ذرا. کسی نے کہا نہیں، یہ تو بچہ کہہ رہا ہوتا ہے. بچہ کون کوئی سے نہیں. بچے نے کہا؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں تو نہیں کہتا. یہ یوسفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں کہیں گے. بتائیں ذرا. بھائی آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. سر میں نے جو سوال کیا ہے وہ بتائیے کہ انتظار کا ہاں آپ جی، کو اب آ کس رہی ہے نے کہا؟ آواز؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ آ رہی یہ آ رہی کہاں پہ لکھا؟ جی ہیر بھائی آپ کی آواز آ آواز رہی ہے. آ رہی ہے جی میری؟
जी जी आप आ रही है। या अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह। कभी मैं बोलता हूँ तो मुझे मौलवी पकड़ लेते हैं, कभी बोलता हूँ तो इंटरनेट पकड़ लेता है, तो कभी ये भाई पकड़ लेते हैं। आज अल्लाह ही रहम करे मेरे पे। मेरे प्यारे सलमान आमीन। भाई, बहुत माजरत चाहता हूँ, शायद आपको 2-3 बार बताना पड़ा होगा, लेकिन मेरी आवाज़ जो है ना रास्ते में फंस गई थी। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाई, आप ये बताएं कि आपका कोई अपना अकीदा है ख़त्म नबूवत का, या सिर्फ सवालात हैं आपके पास मुन्ना? देखिए मेरे तो ऐसे सवालात हैं। अभी आपका कोई बिलीफ नहीं है ख़त्म नबूवत के हवाले से? देखिए ख़त्म नबूवत के हवाले से आपने मेरी आमिर भाई से जब बात हुई भाई कि वो आपने शायद मैंने सुन। नहीं सुनी, कुछ नहीं मुझे पता। जो बात है ना उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, इधर आप फरमाएं, आपका कोई बिलीफ है, कोई अकीदा है अभी ख़त्म नबूवत का? आप पैदाइशी मुसलमान हैं, मुसलमान जी घर में पैदा हुए हैं? जी अच्छा, जी। तो अभी कोई बिलीफ है, कोई किसी ने बताया नहीं है ख़त्म नबूवत का? बचपन से किसी ने कोई अकीदा है या नहीं है आपका? ख़त्म नबूवत का तो यही सुनते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके सर बाद आप कोई अपना नबी नहीं आएगा। बताएं, सुनते को छोड़ दें, सुनने में मार्केट में बहुत बातें आजकल गलत चल रही हैं, आप अपना बताएं, तो है कोई मैं या इसके नहीं है? बाद मैं जब इसके बाद मैंने कुरान मजीद को तर्जुमे में पढ़ना शुरू किया तो इसके अंदर बहुत सारी आयत हैं जो हम्म बताती हैं कि कि अल्लाह ताला जो जिस तरह नबियों को भेजता था अभी भी भेजेगा। हम्म। बस अच्छा जी, ये अकीदा है। पूरा कुरान से पढ़ के तो आपको ये पता चला कि अभी नबी और भी आएंगे, ऐसा ही है? ये अल्लाह का काम है, मैं मुझे नहीं बता रहा, मैं तो अल्लाह ताला बोल रहा है। हो सर, आपने पूरा कुरान पढ़ लिया ना, तो आपको पता चला कि अभी नबी आएंगे और भी, ऐसा ही है? जी ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है जी। सर जी मैं आपका पूछ रहा हूँ, आपने कुरान पढ़ा तो आपको कुरान के अंदर से पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और नबी आएंगे? जी बिस्मिल्लाह करें, वो आयत पेश करें, बस फटा खत्म। कहाँ पे आएंगे लिखा है जी? अगर मगर ये वो चूंके चुनाचे को छोड़ दें, आप भी जीरो ग्राउंड पे, मैं भी जीरो ग्राउंड पे, जीरो से शुरू करते हैं रिसर्च अपनी, लाएं आयत लाएं, बिस्मिल्लाह। देखें, वो तो आपने आपकी इतनी दफ़ा देखेंगे ये चीज़ें बाद आ में, चुकी हैं। बाद हाँ, में देखेंगे इंशाल्लाह, कुरान दिखाएगा। मेरी आंखें ही नहीं है, अपने अपने तौर पे मैं देख ही नहीं सकता, कुरान की आंखों से देखना है इंशाल्लाह। लाएं कुरान की आयत लाएं भैया, आपने कहाँ पढ़ा है नबी आएंगे? सुबह से हम जो है ना हजरत ईसा के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं, ये मसला ही और है, इसलिए तो मैंने कहा कि छोड़ दें, सारे छोड़ दें, पीछे पीछे हो जाएं। ये ये मसला मेरी समझ में आ देखिए, गया है, अब मैं इसका इंशाल्लाह हल निकालता हूँ। मसला पहले कुछ मेरा और पहले है, वाला मसला कुछ और है, बहाना कुछ और है। भाई हजरत ईसा को छोड़ दें, कुरान में कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा ने दोबारा आना है। लिखा है? आपने पढ़ा है कुरान में कहीं पे हजरत ईसा ने नहीं आना है? लिखा, नहीं लिखा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपका भला करे। बस छोड़ दें फिर मुसलमानों की बातें, ये मौलवी ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। क्यों? आप मुझे ये बताएं, जो कुरान में दूसरी आपने बात मुझे की है कि नबी और आते रहेंगे या आएंगे, ये किधर पढ़ा है यार आपने? ये आयत तो बताएं जरा। बता देते हैं भाई। जी बिस्मिल्लाह करें, बताएं। कुरान पूरा पढ़ा है? ये मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं बार बार पूछ रहा जी हूं, कुरान पूरा तर्जुमे से पढ़ा है? अच्छा देखें, नहीं भाई, ये हाँ सूरह ना में जवाब होता है भाई, हाँ ना में जवाब होता है। आप सुबह से गोल गोल सबको घुमा रहे हैं, हाँ ना में जवाब दें। ये आपने अभी कुरान अभी पढ़ा है तो पूरा तर्जुमे में? जी जी पढ़ा है। अल्लाह आपका भला करे। चले आयत लगाइए, बिस्मिल्लाह। आगे बात फिर बाद में बढ़ती है, पहले आयत लगाएं। सूरह दुखान है, मैं लगा नहीं सकता, पढ़ तर्जुमा दें पढ़ सकता बिस्मिल्लाह हूँ फिलहाल। सिर्फ। हाँ जी, मुझे सूरा नंबर और आयत नंबर बताएं, मैं इधर 360 से निकालता हूँ। सूरह मैं सूरह तो हाफिज हूँ। दुखान है और उसकी 44 सूरत है और 5 और 6 उसकी आयत है। चले जी, पढ़ें बिस्मिल्लाह। इस पे अल्लाह ताला फरमा रहा है, यकीनन हम ही रसूल भेजने वाले हैं रहमत के तौर पर तेरे रब की तरफ से, वही सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। सूरह दुखान की कौन सी आयत पढ़ी है आपने? 5 और 6। अच्छा जी, 5 और 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास से हुक्म होकर हम ही हैं रसूल बनाकर भेजने वाले, आपके रब की मेहरबानी से वो ही है सुनने वाला जानने वाला। ठीक है जी। जी अच्छा, तो इससे आपको पता चला कि अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और भी आएंगे रसूल? नहीं, इससे पता नहीं चला अभी तो। ये तो अब इस आयत का मतलब क्या है इसका? बताएं, आप बताएं, मैं तो, मुझे तो नहीं पता। इससे तो, क्योंकि ये तो मुसलमानों के लिए है ना भाई, ये जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ, फिर उसके जो बाद में आने वाले लोग हैं उनके उनके लिए है कुरान मजीद। तो उसके अंदर हम्म तो अल्लाह पर फरमा रहा है ना कि हम रसूल भेजने वाले हैं। हम्म। तो तो अब
ये आपकी आयत समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई भाई, मेरे नहीं आई, आप समझाएं मुझे। नहीं तो इसमें तो साफ अल्लाह ताला कह रहा है ना, रहमत के तौर पे मैं नबियों को भेजता हूँ और हम भेजने वाले हैं रसूल। हम्म। ये फिर ये फ्यूचर टेंस के लिए, हम्म। ये गुजरे हुए ज़माने के लिए तो नहीं है, जो आने वाला ज़माना है उसके लिए है ये तो। अच्छा, ये अभी मैंने तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा खोला है, उसमें तो लिखा हुआ है, शुरू से मैं पढ़ता हूँ पूरी आपको। अपना हामीम, कसम है इस किताब की जो हक को वाज़े करने वाली है कि हमने इसे एक मुबारक रात में उतारा, ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि हम लोगों को खबरदार करने वाले थे। इसी रात में हर हकीमाना मामला हमारे हुक्म से तय किया जाता है। ब्रैकेट में लिखा है नीज हम एक पैगंबर भेजने वाले थे, 5वीं का। और 6ठी का लिखा है ताकि तुम्हारे रब की तरफ से रहमत का मामला हो, यकीनन वही है जो हर बात सुनने वाला और हर चीज का जानने वाला। इधर तो थे लिखा है, आप कह रहे हैं भेजेंगे बाद में, ये क्या गड़बड़ है? कोई और तर्जमा वो निकालो जो ना। आपने किसका पढ़ वो जो रहे हैं? आपने तर्जुमा, देखिए आपने जो तर्जुमा पढ़ा था उसके अंदर भी तो लिखा हुआ था भेजने वाले हैं। हाँ वो और था, इसमें भी है। अच्छा, हमारे पास, हाँ ये अभी मैंने खोला है, दूसरा कंजुल ईमान खोला है, तो उसमें है हमारे पास के हुक्म से बेशक हम भेजने वाले हैं। तो ये तो इस तरह बात हो रही है कि हम भेजने वाले हैं, यानी हम भेजा करते हैं, उसके भेजने वाले हम हैं। ये तो बताया जा रहा है कि उसके पीछे कौन है, कौन भेजता है? रसूल। अल्लाह कह रहा है हम भेजते हैं, भेजने वाले हम हैं। जैसे वो है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही इस जिक्र के भेजने वाले हैं और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, इसकी हिफाजत करेंगे। ये तो बताया जा रहा है ना कि रसूलों के पीछे कौन होता है। इसमें ये कहाँ बात है कि जी हम फ्यूचर में भेजेंगे या रसूल भेजते रहेंगे? मुझे तो नहीं समझ आ रहा भाई इसका, आप बताएं ज़रा, थोड़ी रोशनी डालें। चलें, अगर आप कह रहे हैं कि इसमें मौलाना तकी उस्मानी साहब ने बोला है कि थे, तो फिर ये जो ओहो, मैंने पहले नहीं, मैंने 2 तर्जमे आपके पसंद के भी पढ़ दिए हैं जिसमें लिखा है कि भेजने वाले हैं, लेकिन उसमें तो यही बात समझ आ रही है ना कि इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, के बेशक हम भेजने वाले हैं, कि वो रसूलों को भेजने वाले हम हैं। अल्लाह कह रहा है कि मैं भेजता हूं रसूलों को, उनके भेजने वाले हम हैं। आप एक उसकी ले रहे हैं ना कि भेजने वाले हैं, फ्यूचर में हो रहा है। मैं कह रहा हूं इसमें बताया जा रहा है कि हम ही भेजने वाले हैं। ये तो बात ही और चल रही है। अब और बताएं कोई आए तो। और ये तो मामला कंफ्यूजन में पड़ गया भाई, यहाँ से तो नहीं, मुझे नहीं नजर आया कोई आते हुए। आगे अगली बताएं। चले। अच्छा, मैं तो ये थोड़ा सा मोबाइल चेंज कर रहा हूँ, तो मैं आपकी नहीं दो नहीं दो नहीं दो नहीं मिनट के नहीं बाद नहीं, नो 2 नो मिनट नो के नो बाद आ नो रहा हूँ नो, आपके पास। ना 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 ना, ओ हो, कोई जरूरत नहीं मोबाइल चेंज करने की, इधर ही रहें। मैंने खोल लिया ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप आयत बताते जाए, मैं ढूंढता रहूंगा। अगली चले बताएं, बताएं बताएं। चले अब एक ऐसे, हम्म। मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुकें। अच्छा अच्छा, देखें देखें, ढूंढें, नोट्स में देखें। ये नोट्स ही बनाए हुए मैंने। जी जी जी, देखें नोट्स देखें। किस में, मोबाइल में बनाए हैं, पर्चियों पे लिखे हैं भाई, किस पे लिखे हैं? पर्चियों पे लिखे हैं। जी जी, बिस्मिल्लाह, पढ़ें, फिर अगली पर्ची पढ़ें। इसमें आप खोलें बनी सूरह कसस 28 की 59 आयत। 28 की 59 पे आ जाते हैं जी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा जी, अच्छा जी, 59 पे आ जाते हैं। हाँ जी। क्या है जी? अल्लाह किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नहीं लाता जब तक उनमें रसूल मबऊस ना कर चुका हो। हम्म। तो अब हम्म। क्या अब? या तो आप इस बात पे आए कि अब अल्लाह ताला किसी कौम पे अजाब नहीं आएगा, लेकिन अगर अजाब आएगा तो अल्लाह ताला हो सकता है वहाँ पे रसूल मबूस कर चुका हो। क्या क्या होगा, क्या होगा? अल्लाह कह रहा है मैं किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नहीं लाता जब तक उनमें रसूल मबूस ना कर चुका हूँ। हम्म। पढ़ें, आप पढ़ें अपना तर्जुमा। हाँ हाँ, और तुम्हारा रब शहरों को हलाक नहीं करता जब तक उनके असल मर्जे में रसूल न भेजे जो उन पर हमारी आयतें पढ़े, और हम शहरों को हलाक नहीं करते मगर जब के उनके साकन सितमगार हों। ये बड़ी हैवी उर्दू है, मैं आपके लिए कोई और आसान निकालता हूँ। नहीं नहीं, ये आसान ही है।
اچھا جی، لو جی کیا بات ہے جناب. طاہر القادری صاحب کا دیکھتے ہیں، شاید انہوں نے آسان لکھا ہو. ہاں، اور آپ کا رب بستیوں کو، یہ مجھے لگتا ہے آپ نے یہی پڑھا ہے، اور آپ کا رب بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کے بڑے مرکزی شہر میں پیغمبر بھیج دے اور جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکین ظالم ہوں. اچھا جی، کہ یعنی اللہ تباہ نہیں کرتا کہ ادھر یہاں تک کہ ان کو بتا دیا جائے پیغمبر بھیج کے ان کی طرف، ایسا ہی ہے نا، حجت تمام کر جی دی جائے ان پہ، اگر پھر بھی نہیں جی مانتے جی تو پھر عذاب کا معاملہ ہو جائے، ایسا ہی ہے. جی ایسے ہی ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی سنت بتائی جا رہی ہے اس میں یار. فیوچر کا نبی بھائی، میں پریشان ہوں یار. آپ مجھے دائیں بائیں ادھر ادھر گھما رہے ہیں. مجھے کلیئر یہ نہیں نظر آ رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک رسول آئے گا، 2 آئیں گے، 10 آئیں گے. اے مسلمانوں ریڈی رہنا، ان پہ ایمان لانا، قرآن کے بعد بھی نئی نئی ہدایت آئے گی. یہ بات نہیں نظر آ رہی یار مجھے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کا ہم نے ذمہ لے لیا. اب دیکھیں نا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے، ادھر کلیئر حکم ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ تو نبیوں کے خاتم ختم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. خاتم النبیین کے ختم کرنے والے ہیں. رکے بھائی جان، رک جائے. ابھی آپ اگلی پرچی نکالنے لگے، مجھے پتا ہے. اگلی سن لیں، نعمت والی پرچی بھی نکلے گی، تو وہ پرچیاں ساری میں پہلے سنا دیتا ہوں کہ جی نبوت ایک نعمت ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نعمت بند کر دے؟ معاذ اللہ کہ اللہ خاموش ہو گیا ہے، اللہ باتیں نہیں کرتا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسی ویسی ساری باتیں. تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم دینا اسلام. ایسا ہی ہے کچھ، میں حافظے سے پڑھ رہا ہوں. اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیا گیا ہے، نعمت تمام ہو چکی ہے تمہارے اوپر جناب، اور یہ دین جو ہے نا یہ کامل اکمل ہو چکا ہے، پرفیکٹ ہو گیا ہے. کوئی اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے، اور اللہ کی نعمت اپنے تمام کو پہنچ گئی ہے، عروج کو پہنچ گئی ہے. اب میرے بھائی، آپ جو جتنی میری بات مجھے آپ باتیں سنا رہے ہیں، جو آپ نے پہلا کہا کہ ہم ہی بھیجنے والے ہیں، تو بالکل پرفیکٹ بیچتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے بھیجنے والے بھی یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں. اور دوسری بات کہ آپ کا رب بستیوں کو تباہ نہیں کرتا جب تک حجت تمام نہ ہو جائے. دیکھیں جی، کسی کو بھیجا گیا رسولاً الی بنی اسرائیل، کسی کو بھیجا گیا کون سی قوم، کسی کو بھیجا گیا کون سی قوم. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا رحمت للعالمین، تو پورے عالم کے اوپر حجت تمام کر دی گئی، عالمین کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. ہاں جی، تباہ نہیں کرے گا جب تک ان کی طرف رسول نہ بھیج دیا، اور ایسی نعمت بھیج دی کہ جو تمام تھی، اور دین کو کامل اکمل مکمل بھی کر دیا، اور ایسی کتاب نازل کر دی جس کی اب گارنٹی لے لی کہ اس میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک ہے، پہلی کتاب کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں ہم نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس میں کرپشن نہیں ہو سکتی. اب جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو میرے بھائی، آپ کوئی تھوڑا سا صرف قرآن کو ہی مانتے ہیں، یا آپ مانتے ہیں کہ نبی کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس پڑھ کے آپ کو قرآن سنا دے، بلکہ پریکٹیکل لائف جی کے دکھاتا ہے نبی آپ کو، ان معاشرے کی مشکلات کو جیتا ہے مل کے آپ کے ساتھ؟ مانتے ہیں آپ؟ جی جی. یا یہ تو نہیں مانتے وہ بنی اسرائیل کی طرح کہ بس جی کتاب ایک ادھر کہیں ہوتی ہے تو وہ پکڑ کے نبی یوں پکڑا کے تو بس چلا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں مانتے؟ نہیں، ایک زندگی دیکھے جاتا ہے پوری. تو زندگی پوری دیکھے تو ماشاء اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ کے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عرصہ 23 سال کم و بیش کے دوران قرآن نازل ہوتا رہا اور سٹیپ بائی سٹیپ سارا صحابہ کو سمجھایا، تو ایک دن آتا ہے میرے بھائی، خطبہ حجت الوداع کا موقع ہے، سارے صحابہ کو اکٹھے کر کے اللہ کے نبی گواہی لیتے ہیں ایک چیز کے اوپر. یار ایک چیز کے اوپر اللہ کے نبی گواہی لیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام ورضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سارا کا سارا ٹھیک ٹھیک؟ صحابہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ، آپ پر ہماری جانیں قربان، ماں باپ قربان، آپ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے بالکل پوری ایمانداری سے آپ نے بالکل ٹھیک بات پہنچا دی ہم تک. ہاں جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھی اس پہ گواہ ہو جاؤ، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جائے اس بات کے اوپر کہ میں نے حق ادا کر دیا. کچھ صحابہ رونے بھی لگ گئے، ان کو سمجھ آیا، اس میں خفیف اشارہ پتہ چل گیا کہ اب جو ہے نا ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، تو اب رسول اللہ کے جو ہے نا ہم میں بس مہمان ہیں، اللہ کسی بھی وقت بلا لے گا انہیں اپنے پاس. تو اس کے اوپر وعدہ بھی لے لیا صحابہ سے، گواہی بھی لے لی، اللہ کو بھی گواہ بنا لیا، اور آپ نے کہا کہ اب بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو آگے ایک آیت ہی کیوں نہ کسی نے سنی ہو، اب یہ تمہارے ذمہ آگے پہنچانا. تو میرے بھائی وہ ساری باتیں ادھر آ کے نا فل سٹاپ لگ جاتا ہے. حجت تمام ہو چکی،
وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی عذاب آئے گا تو نبی آ جائے گا، تو وہ جب پوری کائنات کے لیے بھیج دیا، عالمین کے لیے بھیج دیا، تو سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب مجھے آپ نے ان سب باتوں کو توڑنے والی کوئی آیت لا کے دکھانی ہے، مجھے ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس میں یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کا مطلب نہیں، کیونکہ اتنی بڑی بات جو پے در پے جس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے نا بار بار، اور اس کے اوپر آیات کی مہر ہے، اس کے اوپر صحابہ کی گواہی ہے، اللہ کے رسول کی خود بات ہے کہ ایک شخص، کسی نے امیجن کرو کہ ایک عمارت بنائی خوبصورت، صرف ایک اینٹ کی جگہ تھی، میں وہ اینٹ لگا کے وہ عمارت پوری ہو گئی۔ اب وہ پوری ہو گئی ہے، اب کدھر آپ نے بنیرے پہ اینٹیں رکھنی ہیں، اس کے کیا کرنا ہے، اس کا باہر رکھنی ہے، دروازے کے آگے اینٹیں ڈال ڈال کے جانی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہو گئی ہے عمارت، وہ خوبصورت ہے، وہ آخری اینٹ میں تھا نبوت کی عمارت میں، وہ لگا دی اللہ نے اور اب کام تمام ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں میری جان، میرے جگر کے ٹوٹے، صحابہ نے کبھی ان آیات سے یہ مطلب اور فہم نہیں لیا جو آپ لے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ہمیں نہیں یہ بتایا کہ ادھر ان آیات سے اللہ کا مطلب یہ تھا کہ ابھی اور نبی آنے ہیں، تو اے میرے صحابہ ریڈی رہنا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی آبادی، اور میرے بعد 30 کذاب اور دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ وہ سب جھوٹے ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا آپ قرآن کو بس اپنے فہم سے سمجھتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، جن کے اندر 23 سال میں قرآن نازل ہوا ان کو زیادہ سمجھ تھی اور ہماری سمجھ ہو سکتا ہے دھوکہ کھا سکتی ہو؟ جی جناب والا۔ سر جی آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے۔ سر آپ نے میری پوری سنی ہے یا آپ کا فوکس پرچیوں پہ تھا؟ میں نے سنی ہے آپ کی بات۔ تو پہلے میری بات کا جواب دیں، میں نے کیا کیا کہا ہے آپ کو؟ آپ نے یہی کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بھی کہا کیا اور جو کہا؟ قرآن میں آیا کیا آیا؟ وہ میرے بھی ذہن سے نکل گیا۔ وہ ماشاءاللہ، دیکھا نا، یہی تو مسئلہ ہے، کلاس میں اٹینشن ہو کے بیٹھتے ہیں اگر کچھ سیکھنا ہو تو۔ دیکھیں، آپ کی اٹینشن کہاں تھی جب میں بات کر رہا تھا؟ میں آپ کی سن رہا تھا بات، تو بتائیں میں نے کیا کہا ہے پھر؟ لیکن آپ نے اتنی ساری باتیں کی کہ وہ گڈ مڈ ہو گئی۔ گڈ موڈ ہو گئی؟ جی، دوبارہ بتا دوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دوبارہ دیا، اس بتا کے دوں؟ بعد حضرت نہیں، اب ایک بیان پہ رہیں، گڈ موڈ ہو گئی ہیں تو دوبارہ بتا دوں؟ نہیں، جو میں بچے دیکھو دھیان آپ کا پرچیوں پہ تھا، مان لو، اب مجھے آواز اس بھی آ کا رہی تھی ان کو پلٹنے کی۔ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں میں آپ کو۔ میں بیان کرتا ہوں نا، ابھی تو آپ نے کہا گڈ موڈ ہو گیا، یاد نہیں ہے، تو مجھے موقع دیں، میں بیان کرتا ہوں دوبارہ، مجھے یاد خدمت آ گیا اقدس نا، علی جا میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کی مجھے عالی یاد آ جناب میں گیا۔ عرض کر دیتا ہوں، جان کی یار کالے کون اٹھا رہا ہے بار بار بھائی، اس کا نیٹ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے الجھن ہو رہی ہے، نہ اٹھائیں، صبر کریں۔ اچھا جی، بات یہ ہے جو آپ نے کہا، وہ ساری باتیں جو ہے نا، وہ ڈائریکٹ ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، بلکہ اس کی نفی میں ضرور آیت ملتی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، نعمت تمام ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، کامل اکمل ہو چکا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا جا چکا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کو اور صحابہ کو گواہ بنا کر وہ بیان بھی خطبہ حجت الوداع کا وہ ہمارے پاس موجود ہے، صحیح اسناد کے ساتھ، متواتر حدیث کے ساتھ جناب والا، کہ وہ سارا کام مکمل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود فرامین موجود ہیں کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے، بڑے بڑے، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا، وہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ رہا ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا یاد رکھنا وہ ہوں گے نہیں، وہ گڑبڑ معاملہ ہوگا، وہ 2 نمبر رونگ نمبر ہوں گے، ان سے بچ کے رہنا۔ ایک تو آ ہی گیا تھا، ادھر ہی آ گیا تھا، ایک عورت نے بھی کر دیا تھا دعویٰ، لیکن بعد میں میرے خیال سے وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ سیٹ ہو گئی۔ یہ ساری بات میں نے آپ کے آگے رکھی ہے۔ میں نے اب کہا، آپ کو عرض کیا کہ اتنی ساری باتیں جب ایک سائیڈ کو دلالت کرتی ہیں نا کہ کسی نئے نے نہیں آنا، تو اس کو اگر توڑنا ہے نا تو اب سیدھی کلیئر آیت قرآن کی لے کے آنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہی بھیجنے والے ہیں، تمہارے پاس رسول آئے تو مان لینا، کیونکہ وہ ایک جنرل ٹرمز کے اندر بات ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کس قوم سے خطاب چل رہا ہے اور نبیوں کو کون بھیجتا رہا، اللہ کہہ رہا ہم ہی بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ جب آگے فل سٹاپ لگا دیا اللہ نے، اس کو توڑنے کے لیے آیت لے کے آئیں، یہ سمجھایا تھا میں نے آپ کو۔ آپ بتائیں سمجھ میں آیا ہے یا ابھی بھی نہیں آیا؟ سر میں جو بھی آیت پڑھ رہا ہوں آپ اس کو پرانے وقت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو اس طرح تو یہ تو قرآن کی آیت۔ آپ اڑے ہوئے ہیں ایک چیز کے اوپر، ایک طرف آپ فرماتے ہیں میں کنفیوز ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں سیکھنا چاہ رہا ہوں، دوسری طرف آپ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں
میری ایک بات پہ کان نہیں دھر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی بات وہ پرچی ہے میرے ہاتھ میں اس کا پہلے بتائیں. میں کہہ رہا ہوں جو میں نے بتایا یہ پلے پڑا ہے آپ کے؟ جی یہ تو مجھے پتہ ہے پہلے سے. تو اچھا، تو جب یہ پہلے سے پتہ ہے تو قرآن کو ایز اے ہول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ان کے فرامین کے ساتھ ملا کے آپ دیکھتے ہیں یا اپنی عقل سے قرآن کے مطلب نکالتے ہیں؟ یہی تو میں نے پوچھا تھا. کیسے نکالتے ہیں قرآن کو، کیسے سمجھتے ہیں آپ اللہ کے نبی کے فرامین کے مطابق؟ کیونکہ بیسٹ تشریح جو ہے نا قرآن کی وہ وہی کر سکتے ہیں جن پہ نازل ہوا ہے. پہلے تو قرآن خود کرتا ہے اپنی بعض آیات کی تشریح بعض میں خود کر دیتا ہے قرآن، یہ اصول قرآن نے خود بتایا ہے. آپ جتنی باتیں کر رہی ہیں ان کی وضاحت اگلی آیات خود کر دیتی ہیں کہ وہ بات ہے اپنی جگہ، آگے فل سٹاپ ہے کہ ادھر تک ٹھیک تھا معاملہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آگے نہیں ہے. خود اللہ نے فل سٹاپ لگا دیا، اب ہر چیز مکمل ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. اور آپ قرآن کو سمجھ کیسے رہے ہیں؟ آپ کے سمجھنے میں فالٹ ہے پیارے. آپ صحابہ کے رسول اللہ کے فرامین کے مطابق اگر قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا نبی آبادی، کہانی ختم بھائی، خلی ولی سارا پروگرام، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بات ختم. اب آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں باقی یہ ساری چیزیں؟ یہ کس کا فہم ہے، یہ کس کی سمجھ ہے جو آپ مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جی اب میں آپ کو جو بات بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اب جو ابھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا، تو اس کو قرآن نے جو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وہ یہ غلط عقیدہ ہے. یہ بھائی میرے، اگر مگر ہمارا، میں نے کہا نا 2 منٹ کے لیے مولویوں کو معاشرے کو سائڈ پہ رکھو بھائی، میں آپ کو اللہ کے نبی کے فرامین سنا رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی فلانا اور یہ وہ مانتے ہیں. چھوڑے نا ان کو یار، اللہ کی بات میں تو ماننی ہے، لوگوں کی بات ماننی ہے ہم نے. میں تو آپ کو قرآن کا بتا رہا ہوں. جی کیا بتا رہے ہیں؟ سورج جن کھولیں آپ، اور بھائی یہ 7 کھولنا بھی کھلانا بہت ہو گیا، پہلے میری بات کا تو جواب دے دیں. جو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں اس کا کیا کیا آپ نے، اس کو کس کھاتے میں ڈالا ہے؟ کس کھاتے میں ڈالا؟ بھائی میں نے اتنی آیات جو سنائی ہیں، میں نے قرآن کے باہر سے، میں نے 31ویں پارے سے پڑھ کے سنائی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. نہیں آپ نے تو وہی بات کی ہے نا جو خیالی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کہاں کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کہاں کہا ہے؟ ہاں قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں؟ اللہ کے اللہ بندے، تعالیٰ نے خیر ہے بھائی، خیر ہے صبح صبح. اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ آپ نے کہا قرآن میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے اندر. پہلے بھائی وہ غلطی ہو گئی. اچھا اللہ بڑی، تعالیٰ میں نے اسی کہاں لیے کہہ رہا ہوں فرمایا؟ بھائی یہ ٹینشن ہو کے بیٹھے ہیں یار، آپ کی مہربانی ہے. آپ سیدھا بلیک بورڈ کی طرف دھیان رکھیں، پیچھے مت دیکھیں بچے شرارتیں کر رہے ہیں ادھر مت دیکھیں، وہ بیک بینچرز ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو قرآن کی آیات کو 30 دفعہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، مبالغہ رائی سے کام لے رہا ہوں، ویسے 3-4 دفعہ پڑھی ہیں تو. اور قرآن خود اپنی باتوں کی تشریح کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جن پہ نازل ہوا ہے وہ کریں گے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ان کا فرمان بھی آپ کو سنا دیا، وہ کہہ رہے ہیں لا نبی آبادی، میرے بعد جیڑے آئیں گے 30 دجال ہیں، جھوٹے ہیں بس. وہ آپ مجھے کن جو ہے نا وہ اس میں گھما رہے ہیں گول چکروں میں کہ جی ادھر یہ ہے ادھر وہ ہے. آپ تو ان چیز لا نبی آبادی پہ تو آپ کا خود ہی آپ کا وہ نہیں ہے یقین. یار میں نے کب کہا ہے آپ کو نہیں ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ چھوڑیں، پری ڈیٹرمنٹ بلیفز کو چھوڑ دیں، ساری پرانی کہانیوں کو چھوڑ دیں، کس نے کیا کہا اس کو چھوڑ دیں، جو جتنا آپ کے سامنے رکھا ہے پہلے اس کے اوپر بات کریں، اگلی کہانی بعد میں دیکھتے ہیں. بھائی جان جی ہے بتائیے. حضور، میں جو پوچھ رہا ہوں میں اس تو کا آپ کا جواب. انتظار کر رہا ہوں. اور بھائی میں بات مکمل کر چکا ہوں، کھڑکی کے باہر کبوتر اڑ رہے ہیں، ان کو دیکھنا بند کر دیں پلیز، ادھر فوکس کریں. بتائیں مجھے، میں نے آپ کے سامنے جو آیات رکھی ہیں معاذ اللہ وہ کیا ہیں؟ وہ 32ویں پارے سے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، وہ جی فرامین میں نے تو رسول اللہ کے نہیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ دیکھیں فہم صحابہ کا نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ قرآن میں کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر وہی پھر اس کے بات بعد ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان آپ کو قرآن زیادہ سمجھ آیا یا اللہ کے نبی کو زیادہ سمجھ آیا؟ پہلے یہ بتاؤ. اللہ کے نبی کو زیادہ سمجھ آیا. تو جب ان کو سمجھ آیا تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ لا نبی آبادی، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے؟ آپ مانتے ہیں کہ نہیں ان کی بات؟ یا صرف وہی ہے جی میں مانتا ہوں میری جان قربان ہے لیکن میں نے آپ کی ایک بات نہیں ماننی، یا رسول اللہ آپ کے اوپر میری ماں باپ قربان ہے لیکن آپ کی ایک نہیں مانوں گا، اے اللہ میں تیرے لیے جان دے دوں گا لیکن تیرا حکم نہیں مانوں گا. آپ وہ والے مسلمان تو نہیں ہیں. سر دیکھیں ابھی آپ بلا وجہ آگے پیچھے کی بات کر کے پوائنٹ سے ہٹ جاتے ہیں.
ابھی پھر وہی بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حکم بتا رہا ہوں. سارا قرآن پڑھ کے آپ نے پڑھا, ان پہ نازل ہوا, آپ نے پڑھا ان پہ نازل ہوا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب آگے چلیں, بتائیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کو زیادہ لیکن سمجھ آئی؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو ان کے بعد آپ کا تو یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ پھر وہی بات آپ دیکھا نا, وہی بات ہے, گھوم پھر کے حضرت عیسیٰ پہ آ جاتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پہلے یہ بات آپ کس کی؟ کلیئر کریں گے, پھر بات آگے چلے گی. کون سی بات؟ یار اب میرا دل کرتا ہے میں آپ کو اٹھا کے پھینک دوں. آپ یہ چوتھی دفعہ یہ حرکت کر رہے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بالکل ذرا توجہ نہیں ہے ادھر, اور آپ پتہ پیچھے سے آپ کو میسج دیکھ رہے ہیں, پرچیاں اوپر نیچے کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو کچھ 4 دفعہ قرآن کی آیات, احادیث رسول سنا چکا ہوں. آپ جناب مجھے وہی باتیں کہ کون سی بات, کیسی بات. میں نے آپ کو جو سارا اتنا پیچھے لمبا اتنا سنایا ہے, وہ ایک کان سے گیا دوسرے سے نکل گیا. نہیں. تو پھر بتائیں جو میں نے بتایا وہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا, یا اس سے کیا سمجھیں آپ؟ سر اس سے یہی سمجھو کہ آپ زبان سے کہتے کچھ ہیں اور عمل کچھ اور ہے. پھر وہی بات ہے, زبان سے کہتے کچھ ہے. میں کہہ رہا ہوں جتنا کہا ہے پہلے وہ بتائیں آپ. آگے ایک پرچی پکڑی ہوئی ہے, اس پہ میں بتاتا ہوں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. ایک پرچی ہے جس پہ موٹے مارکر سے لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام, اسی نہیں پہ یار، آپ کا ایسا دھیان نہیں ہے. تو بھائی میرا یار ایسا نہیں ہے. وہ تو کب تو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے اس کا تو بتائیں. اگر اس میں میں اور سارے صحابہ ایک چیز پہ کھڑے ہوئے تو بھائی جان آپ کی ہمت کو سلام ہے. آپ کہہ دینا جی سارے جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, آپ کہہ دینا کہ جی ان کی باتوں میں تضاد ہے, میں کلہ سے آنا ہوں. پہلے مجھے پچھلی بات تو بتائیں, آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں, پھر آگے چلے گی نا. آپ صبح سے اسی بات پہ گھما رہے ہیں. آپ چلیں پی ایچ ڈی والے سوال کر رہے ہیں اور نرسری کے حل نہیں کر رہے ہیں. پچھلی بات چلیں بتائیں آ اللہ رہے کے بندے, اگر یہی سمجھ میں نہیں آئی ہے اور اسی کے اوپر آپ ڈاواں ڈولیں تو آگے میں کیسے چلوں؟ چلیں آ گئی بات آپ کی سمجھ میں. نہیں چلے چلے نہیں, مجھے اپنے لفظوں سے پہلے سمجھائیں نا, کیا سمجھ آیا آپ کو, بتائیں. نہیں آپ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید میں ہوتا کہہ ہے رہا تو ہوں وہ زیادہ میں کہہ رہا ہوں یار آپ میں آپ نے بھی تھوڑی یہی سی بتایا. کوئی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی کا کلیئر فرمان سنا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں جی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. میری کیا یہ ضرورت ہے قرآن بھائی, کی میں کیا آیت، جاؤں؟ قرآن کی کون سی آیت پڑھی تھی آپ نے؟ یار آپ کی یادداشت کا تھوڑا سا مسئلہ تو نہیں ہے بھائی سلمان بھائی؟ ہے تو بتائیں, میں نہیں علاج ایسا بتاتا ہوں. نہیں ہے دیکھیں یادداشت ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ ہیر جو تھی وہ عورت تھی یا مرد تھا؟ عورت تھی. بڑی مہربانی, آپ سمجھدار لگ رہے ہیں. تو جب میں نے پڑھا ما کان محمد, آپ ہاں نے آگے سے جناب فوری اس کے اوپر وہی پرچی نکالی کہ خاتم کا مطلب کیا ہے, وہ میں نے آیت پڑھی تھی, یاد جی. آیا؟ تو آپ اس کو ہاں پرچی کیوں بول رہے ہیں یار؟ اس کی بے عزتی کیوں کر رہے ہیں؟ یار پھر وہی بات ہے, آپ نے خود کہا بھی پرچیوں کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ نہیں میں نے تو آپ نے آیت کا جب بولا کہ بھائی؟ کہ آپ نے پھر آپ پرچی مولویوں کو کہتے نکالی. ہیں, مجھے تو آپ بڑے متشدد مولوی معلوم ہو رہے ہیں. پرچی آپ کے ہاتھ میں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں قرآن کی آیت کی بےزتی کر رہا ہوں, نعوذ باللہ. میری جرت ہے یار, میرے منہ میں خاک, میں مر جاؤں ادھر ہی. حد ہے. آپ عزت تو آپ نہیں دے رہے ہیں کہ آپ نہ رسول اللہ کے فرامین کو مان رہے ہیں, نہ آپ قرآن کی بات کو مان رہے ہیں. آپ کا اپنا ایک فہم ہے, اپنی ایک سوچ ہے, اس کو لے کے صبح سے گول گول گھوم رہے ہیں آپ. میں آپ کو بار بار پوچھ رہا ہوں بھائی, آپ کو اللہ کے رسول کا فرمان بتایا ہے, سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے بھائی؟ اس میں کیا سمجھنا بتائیں. اس میں یہ سمجھ لیں کہ آلو کا ریٹ آج 150 روپیہ کلو ہے, اور منڈی میں بہت رش ہے, اور روپیہ آتا ہے, اور لاہور کی عمارت ڈھہ گئی. ہاں یہی میں بچتا ہے بھائی, میں یہی جب بچتا ہے بھائی, یقین کریں. آگے بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں پیچھے چلے جاؤ. اور بھائی غسم پٹی پٹی گئی, اور روپیہ آتا ہے پریشن پلاتوس یا عمر بلاتوس. یہی بچتا ہے بھائی. فہم کی آخری باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں, باقی تو آپ کے کوئی سمجھ میں نہیں آنی. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کیا سمجھوں میں, ہاں پڑھی جاؤ حدیثیں مولویوں پڑھی جاؤ. میں کیا سمجھوں, کیا سمجھنا ہے میں نے اس میں سے, میں کیوں سمجھوں, کیا سمجھوں؟ میں کہہ رہا ہوں جو صحابہ کو سمجھ آیا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین, آپ کو وہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ جو فہم وہ لیتے تھے قرآن کا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا, آپ کو وہ سمجھ آ رہا ہے یا اپنا الگ سے ہی کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی؟ بتائیں تو صحیح, کھڑے کدھر ہیں؟ نہیں جو قرآن صحابہ کو کرام سمجھنے لیتے کا اصول کیا ہے آپ کا؟ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو
खुद ही फिर पढ़ वो लेंगे? अल्लाह ताला जी, आप ही खुद ही पढ़ लेंगे? ये तर्जुमा कौन पढ़ाएगा, खुद ही पढ़ेंगे। तो कोई उसमें अल्लाह के रसूल की जो बातें हैं उसको नहीं रखना ज़हन में कि किस आयत का तर्जमा अल्लाह के रसूल ने क्या बताया था और उसका फहम क्या बताया था, उसका मतलब क्या समझाया था, ये नहीं कोई कोई खाते में नहीं डालना ये। नहीं तो कुरान मजीद जब तर्जुमा पढ़ेंगे तो फिर तो जो आयत जो बता रही होगी उसी को देखेंगे ना। हाँ तो फिर आयत बता रही है ना खातमुन नबीयीन, तो मानते क्यों नहीं? उसमें आप कहते हैं जी मेरा अपना अलग मतलब है, मानो फिर। बताएं खातमुन नबीयीन में क्या मसला है, बताएं। नबियों को खत्म करने वाला नहीं मानते उसमें आप? नहीं, नबियों को कैसे ख़त्म किया? जी ऐसे ही खत्म किया कि अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ताजे नबूवत किसी को नहीं। आप अच्छा कान खोल लें, अटेंशन हो जाए, मैंने अब रिपीट नहीं करना बार बार, फ्री में ना, इतना फ्री टीचर नहीं हूं मैं। मोहम्मद जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इस तरीके से नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले वो नबी हैं जिनको ख़त्म नबूवत का ये अजीम ताज हासिल है कि नबूवत और रसालत का जो सिलसिला सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर कामिल अकमल तमाम खूबसूरत तरीके से इमारत में आखिरी ईंट और वो मुकम्मल हो गया, बस फुल स्टॉप है। अब उनके बाद नबूवत का वो स्टेटस, वो डिग्री किसी को न्यू इशू नहीं की जाएगी, जिनको होनी थी बस हो चुकी। ये है, आई समझ में कि नहीं आई? नहीं, इसके अंदर आपने एक थोड़ा सा इजाफा कर दिया कि न्यू, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, अगर वो भी नहीं आएगी तो भाई बात समझ में आती है। आप सलमान भाई थोड़े से हिले हुए तो नहीं है आप, माजरत के साथ? नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। तो आप आपने इसमें समझना ये ही क्यों नहीं लगाया चाह रहे हैं किसी जब आप हर बात में कीड़े निकाल रहे हैं। दोबारा सुने, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ नबी अपॉइंट करने का सिलसिला। आदम अलैहिस्सलाम को किया, नेक्स्ट को किया, नेक्स्ट को किया, नेक्स्ट को किया, मूसा अलैहिस्सलाम तक आए, ईसा अलैहिस्सलाम तक आए। हु वाज नेक्स्ट आफ्टर ईसा अलैहिस्सलाम? हु जी जी, नेक्स्ट? कौन है ईसा हज़रत अलैहिस्सलाम के मोहम्मद बाद? सल्लल्लाहु कौन अलैहि है? वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको भी अपॉइंट कर दिया, उनका भी अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। मैं कह रहा हूँ वो लेटर अब किसी को नहीं मिलना। इट इज दैट सिंपल। नबूवत का अपॉइंटमेंट लेटर किसी को नहीं मिलेगा, बस जो तादाद थी तो पूरी होगी, जितने आने थे आगे, बस बात खत्म। तो नबूवत का मनसब वाला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आएगा। भाई आपको जो बात इतनी जल्दी है आपको आगे दौड़ने की, भागने की, स्पीड लगाने की, कि आपको कोई फिक्र नहीं है कि आपको अगला आप समझना चाह रहे हैं या बहस करना चाह रहे हैं। एक बात क्लियर करें ना यार, मैं खाऊं एक नहीं गोली और मैं मुनाजराना मूड में हूं, आपको अभी मैं आपकी सर जी, तबीयत इसमें दुरुस्त करूं। क्लैरिटी नहीं है ना इसके अंदर। भाई क्लैरिटी की अभी सब्र तो करें यार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात आपकी क्लियर नहीं हो रही है, आप आगे भाग रहे हैं, क्यामत के करीब आप जा रहे हैं, पीछे तो रुक जाएं। अग्गा दौड़ पीछा चौड़ है आपका भाईजान, आप मुड़ के देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि यार मैं बुनियाद तो कोई बना लूं, आगे स्पीड लगाई हुई आपने। मैं कह रहा हूं क्या आपको ये बात क्लियर हुई है कि खातमुन नबीयीन का मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से अपॉइंटमेंट शुरू हुई है, आखिरी अपॉइंटमेंट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बस बात खत्म हुई। अच्छा समझ आती है अच्छा कि नहीं मेरी आती? अच्छा मेरी एक बात मैं समझो ना मुझे। मेरे चंदा अच्छा बच्चा कच्चा बच्चा कुछ भी नहीं है, मुझे इसका जवाब दो पहले। खत्म हुई है कि नहीं हुई है बात, आपकी समझ में आई है कि नहीं आई? नहीं समझ में आई, क्योंकि आप क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? भाई, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि कोई नया या पुराना कोई अपॉइंट नहीं होगा। मैंने ये तो एक लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया भैया, नया पुराना का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया। मैंने कहा फिर सुन आपने ले, कहा न्यू। फिर सुन ले, आदम अलैहिस्सलाम से अपॉइंटमेंट शुरू होती हैं, आखिरी अपॉइंटमेंट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बस नई न्यू नहीं होनी है। अब असामियां खाली नहीं है भाई। क्या क्या सीन है? बात समझ में आई है कि नहीं, नहीं आई? बात तो फिर आप अभी तो मैं कुरान मजीद की आयत पे बात कर रहा था, आप वो वहां लेकर आ गए कि मैंने आप अब कह रहे थे जी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा खातमुन नबीयीन का मतलब आप क्या समझे हैं? फारूक इसको बोलने दे, खोल के बोलने दे, बंदे को अपना पूरा मफहूम बयान करने दे। नईम साहब आप लेट आए हैं, ये आधा घंटा पहले पी चुके हैं बारी बारी सबका, आप लेट आए हैं जनाब। बोलने तो देना, बोलने तो देना यार, बंदे को बोलने दिया कर थोड़ा सा। चले आप करें जी बात, आप करें, मैं नीचे मैं बैठता हूँ। बात करूं या ना करूं, इनको बोलने दे खोल के, क्या कहना क्या चाहते हैं। आप कहलवा लें सर, आप कहलवा लें, आप बड़े भाई हैं, आप कहलवा लें। जब ये कह दे तो मुझे बताइएगा, मैं फिर बोल लूंगा। लो जी नईम साहब को बताओ जी सर भाई जी, अपनी पूरी बात करें, क्या कहना चाहते हैं आप, खातमुन नबीयीन से क्या मानी लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कोई बात पूरी करके बताएं कि ये हमारा मफहूम है और उस पर दलील कायम करें।
نہیں خاتم نبیین کا تو مطلب یہی ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. کدھر لکھا ہوا ہے؟ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، جو آئی ڈی کارڈ یا آپ شناختی کارڈ بنانے جاتے ہیں یا پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس پہ سائن. پھر پڑھ لیں وہاں جا کے ذرا پڑھ کے آئیے گا کیا لکھا ہوا ہے. کر جی لو میں نعیم صاحب، بتا دیتا کر ہوں آپ لو. کو پڑھ کے. یہ پڑھ ساری کے بتا کہانی دیں. یہ بھائی صاحب پچھلے 1 گھنٹے سے کروا رہے ہیں. ہم قرآن کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں کانسٹیٹیوشن چ لکھے ہے. ہن سامبو بھائی پڑھنے دینے کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ پڑھو بھائی، چلو پڑھو، اسکین شاباش لگا کر پڑھو. پڑھ دیں، اسکین لگائیں اس کو اور پڑھ دیں کیا لکھا بھائی ہوا ہے. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے. بھائی بتائیں نا تو مجھے اس میں حضرت وہ اسٹیٹمنٹ سامنے کریں نا کیا لکھا ہوا ہے، پوری اسٹیٹمنٹ سامنے کریں. نہیں، میں تو نہیں کر سکتا اس کے اوپر. نہیں کر سکتے چھوڑ دے، جو چیز پیش نہیں کر سکتے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے. تو وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. وہ تو پتہ ہونا یا نہ ہونا الگ بات ہے. آپ کیا پیش کر رہے ہیں ہمیں وہ پتہ ہونا آپ کیا پیش کر رہے ہیں. سر جو جی چیز میرا آپ کہنے کا پیش نہیں، آپ کے کہنے کا مقصد نہیں ہے، جو چیز ہمارے سامنے پیش کریں گے ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے. اس میں کیا لکھا ہے، آپ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی یہی تو مسئلہ ہے آپ کا نا پیارے، اس لیے تو میں روک رہا تھا. تو بڑے بھائی نے کہا بولنے دیں. اب آپ بولتے ہیں فضول باتیں. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دکھائیں، منہ کی بات نہ کریں. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے 1 منٹ لگے گا. جہاں پرچیاں پکڑی ہوئی ہیں نا، کانسٹیٹیوشن والی پرچی کے پیچھے دیکھیں شاید حوالہ لکھا ہو کہ کون سے پیج پہ لکھا ہے. ادھر سے دیکھ کے تو لگا دیں گوگل سے ڈھونڈ کے، 1 منٹ لگے گا. نہیں، مجھے اس پہ لگانا نہیں آتا. ثبوت سامنے پیش کریں تب بات ہوتی ہے نا. اچھا لگانا نہیں آتا تو کیمرہ آن کر کے دکھا دیں نا، پیچھے کھول کے لیپ ٹاپ پہ کھول کے دکھا دیں، دوسرے موبائل پہ کھول کے دکھا دیں، کسی چیز پہ کھول کے دکھا دیں. کتاب پڑھی ہے آپ نے تو پڑھا ہوگا کانسٹیٹیوشن. یار یہ تو ایک عام سی چیز ہے. کانسٹیٹیوشن تو سب کو ہی پتہ ہے. آپ کہہ مجھے رہے نہیں پتا ہو عام سی چیز ہے. عام سی چیز ہے، بھئی ہمیں ہمیں نہیں پتا کیا عام سی. پتہ ہے آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کسی نے کچھ لکھا ہو آپ ہمارے سامنے لائے، ہمیں کیا پتہ ہے. اسی لیے پوچھا کہ کیا لکھا ہے وہاں پر، کسی نے کوئی تبدیلی کی ہے، کچھ اور لکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے آئے گا تو پتہ لگے گا. تبدیلی تو کوئی بھی نہیں ہوئی اس میں. ہم نے تو 18 چکر باہر کے لگائے ہیں، ہمارے سامنے تو کسی نے ایسی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہی نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ پر سائن کر کے جاؤ. نہیں، کسی نے نہیں پوچھا. جی ہم نے 18 میں نے چکر تو ادھر ادھر لگائے پاکستان سے باہر کے، ہمیں کسی سے خود نہیں پوچھا کہ پاسپورٹ باہر جانے بنوایا ہے، کی آئی ڈی بات. کارڈ بنوایا ہے. مجھے تو نہیں کسی نے خود نہیں پوچھی اس طرح کی کوئی بات نہیں پوچھی. وہ 6 پاسپورٹ نتھی ہوئے پڑے ہوئے میرے. چلے میں 2-3 منٹ کے بعد آتا ہوں. ہاں بس یہ 2-3 نمبر کے بعد آئیں گے. نعیم صاحب ویٹ کریں آپ ادھر بیٹھ کے ان کا. کوئی مسئلہ ٹھیک ہے نہیں میرے ہے. بھائی، ٹھیک میں ہے. آتا ہوں. اللہ خیر کرے جی، اللہ خیر، سفر مبارک کرے آپ کا. صبح سے ہمارے بھائیوں کو لگایا ہوا ہے جی حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے، کہاں سے آئیں گے. اصل جو بیماری ہے وہ تو قرید کے نکالے نا، کہ اصل مسئلہ جو ہے اس پہ تو بندے نے آنا ہی نہیں ہے. اس سے مجھے یاد پڑ رہا ہے 1 دن پہلے بھی بات ہوئی تھی تو میں نے پوچھا تھا بھائی قرآن کا مطالعہ کیا ہے، کیا فہم ہے، سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. جی میرے پاس جی یہ میرے نوٹس ہیں جی. کس چیز پہ جی؟ پرچیوں پہ لکھے ہوئے ہیں. ہاں بس اس سے دیکھ کے پڑھی جانا ہے، اگلے کی سننی نہیں ہے. اور جی اچھا حضرت آپ عیسیٰ اپنی کیوں دلائل آئیں میں گے، کہاں سے آئیں ایک آیت کا اضافہ کر لیں. جی جی بسم اللہ. ہاں جو آپ کی دلائل ہیں سارے مضبوط ہیں، اس میں ایک آیت کا اضافہ کر رہے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 16 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ترجمہ اس کا کیا ہے جی؟ اور جو مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے ہیں، وہ لوگ جو کامل اطاعت دکھاتے ہوئے ان کے پیچھے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. قرآن نے کرائٹیریا ان لوگوں کا معیار کا دیا، ان کے پیچھے چلنا ہے. کہاں سے لینا ہے؟ صحابہ سے لینا ہے. قرآن اطاعت یہ کن کی سورہ کرنی ہے؟ توبہ کی آیت نمبر 16 ہے. اوکے اوکے. اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 13-14 ہے کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. ایمان کی مثال بھی صحابہ ہے. تیسری دلیل نبی کریم نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کے رستے پر ہوگا. تینوں جگہ پہ صحابہ مشترک ہیں.
ایمان کی مثال صحابہ کے لیے، اطاعت کس کی؟ صحابہ کی۔ تیسری جگہ نبی کریم کا فرمان، اطاعت کس کی؟ صحابہ کی ساتھ۔ اللہ کے کب راضی ہوگا؟ سابقون الاولون کی اطاعت کریں گے تب، اور ان کے والذین طریقے پر یؤمنون چلیں گے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ نہیں، وہ آگے 13-14 میں آیت میں آتا ہے، وہ منافقین کا جہاں ذکر ہے نا، وہاں آتا ہے کہ نہیں، یہ بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ جو تم پر نازل ہو جو تم سے پہلے، بالکل اور بعد والی کا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ وہاں تو وہی کوئی ذکر نہیں، یہ میں وہ تو آگے آ جاتے ہیں نبوت کے دلائل میں۔ یہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا اور لینا کہاں سے ہے، یہ اس کے دلائل ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے، قرآن کہتا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ سے لو، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ اپنی عقل لے آتے ہیں وہاں پر۔ مرزا کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا لغت سے معنی کرے، لغت میں وہ معنی پائے نہیں جاتے۔ فاروق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ او نہیں بھائی، یہ قرآن مرزائی کو جو ہے وہ معاذ اللہ قرآن کو انہوں نے اتنا ہی لاوارث سمجھا ہوا ہے کہ اس کے معنی کوئی بھی منہ اٹھا کے کرتا رہے گا گوگل کی ڈکشنریوں سے دیکھ دیکھ کے۔ اور مرزا نہیں، یہ صاحب گوگل سے نہیں چلتے، گوگل سے نہیں چلتے، یہ ان کا اپنا بیان ہمارے پاس موجود ہے، بشیر الدین محمود کا میرے پاس لکھا ہوا پڑا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بڑا اختلاف ہے۔ یہ قرآن کو سمجھتے ہیں اکابرین سے، ہم اس قرآن کا معنی کرتے ہیں الہام سے۔ آہا، موجے جہاں معنی گڑنا ہے وہاں الہام کا ٹھانکا لگا دو، بس یہ الہام ہوا ہے۔ اور نہیں بھائی، یہ مرزائی تھا، میں نے اس کو یہ ادھر ادھر گھما رہا تھا تو میں نے اس کو سیدھے پوائنٹ پہ لایا کہ میں نے کہا بھائی تم کہتے ہو کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ابھی کہہ رہا نا کہ اب، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ حضور پاک کے بعد اگر کسی نے بھی کسی بھی قسم کا ذلی بروزی امتی غیر کی نبوت کا دعویٰ کیا وہ کذاب ہے، اس نے کہا نہیں۔ تو بعد میں کہنا میں مرزائی بھی نہیں ہے، میں اللہ سمجھنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ تھوڑی سی مجھے بھائی بتا دیں کہ یہ جو گروپ ہے جس پہ چل رہی ہے ڈبیٹ، یہ مسلمانوں کا ہے یہ مرزائیوں کا؟ صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نعیم بھائی سے وہ بار بار کر رہے تھے، میرے کمنٹس بھی بلاک کر دیے تھے، تو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا، اگر میری بات سننا پسند آپ لوگ کریں تو۔ مسلمانوں کا گروپ ہے، کہیں جی کیا جی، بات پسند کر کر رہے لیں گے، کریں بات۔ اچھا، پھر مسلمانوں کا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ 2 بندے بیٹھے ہیں، اس میں بھی مجھے لگ رہا ہے بھائی جان ایسے ویسے کرنے کا کوئی چکر نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اب جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، بالکل اسی طرح مرضیت جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے کہ آخری نبی ہمارے سرکار ہی ہیں، بس اس کے بعد اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو اس نے ہماری سرکار کی امت میں بن کے آنا ہے۔ انہوں نے یہ جی پہلے اپائنٹمنٹ آدم کی ہوئی، فلاں کی اپائنٹمنٹ ہوئی، بھائی جو کچھ ہونا تھا ختم ہو گیا۔ خاتم النبیین قرآن مجید میں جب لکھا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب جو بھی آنا ہے، جس نے بھی آنا ہے وہ تو سرکار کی امت میں بن کے آنا ہے، بس وہ امتی بن کے آئے گا۔ جس نے بھی امام مہدی نے بھی آنا ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ بھی سرکار کی امت میں بن کے آئیں گے۔ تو جی، یہ تو یہ کس نے کہا ہے کہ حیثیت سے عیسیٰ کہتے ہیں علیہ کہ وہ فلاں ہے؟ السلام نے امتی بن کے آنا ہے؟ جی یہ کس نے آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے امتی بن کے آنا ہے؟ جی بالکل، سرکار کی حدیثوں میں ہے۔ کون سی حدیث ہے وہ پڑھ کے سنائیں جس میں یہ اب اس لکھا ہوا ہے وقت کہ تو امتی میرے بن پاس کے؟ بک نہیں ہے، میں کیونکہ ہاسپٹل میں آپ ہوں۔ نے کب سنی تھی یہ؟ میں نے کئی دفعہ سنی ہے، کہاں سے سنی ہے، کس سے سنی ہے؟ کتابوں سے بھائی، استادوں سے سنی ہے، کتابوں میں پڑھی ہے۔ کتاب میں؟ کون سی کتاب میں آپ نے پڑھی، اس کا نام بتائیں۔ کیا پڑھا ہے، کیا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امتی بن کے آنا، میں بھائی کہا کون سی جان کتاب میں میں لکھا ہے؟ نہیں، واہ آپ جی کیا واہ کہتے ہیں واہ۔ کہ وہ میری بات سنیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر آئیں گے، کیا نام ہے، اوپینٹ ہو کے آئیں گے دوبارہ پھر عیسیٰ علیہ السلام؟
और भाई आपने कहा है ना कि उम्मती बन के आना है, नहीं वो क्या, किधर लिखा हुआ है कि उम्मती मेरी बन के आना बात सुने कि खातमुन नबीयीन का क्या मकसद है, क्या मतलब है खातमुन नबीयीन का, क्या मतलब है? पता नहीं भाई है? यार, हम तो नबियों की सीखने मोहर। बैठे हैं, इधर क्लास लगाई हुई है, आ रहे हैं नहीं लोग सिखाने, ठीक है, आप बताओ ना। ये नहीं भाई बैठे हैं, खातमुन नबीयीन का क्या मतलब है, कि क्या मतलब है, मुझे आप बता सकते हैं वो खातमुन मसरूफ नबीयीन का आदमी क्या है, मतलब? अगर उनका टाइम हुआ, खातमुन उस्ताद नबी। आदमी है, अगर वो टाइम हुआ जरूर बताएंगे। आप इनसे मुझे सिखवाएं, यूसुफ भाई, पूछ पूछ के इन भाई से पूछिएगा, इन्होंने काफी इल्म मैं तो लगता है इनसे ये इनको। पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा हम्म। है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उम्मती बन के आना है, तो ये किधर लिखा हुआ है भाई मेरे भाई? अच्छा ये किधर लिखा है कि मिर्जा जो है उसने आके नबी बनना है? ये मुझे बता दें किधर लिखा है कि मिर्जा आएगा और वो नबी होगा? ये ये इमाम तो दीन मैं गुजराती की ये तो मैं किताब गर्मी का मौसम के सफा नंबर 73 पे लिखा है भाईजान। हेलो जी भाईजान, जी। इमाम इमाम दीन गुजराती की किताब जटलियात मिर्जा के सफा नंबर 73 पे लिखा हुआ है। हम भाई किसी को नहीं मानते। अच्छा अच्छा, ठीक है वो ठीक है, तो भाई चलो ना फिर मानो, यूसुफ ये लेकिन साहब। क्या ये कहाँ पे फलां लिखा फलां हुआ ये है तो कि किताब है, उम्मती बन के फलां आना है जो ईसा मर्जी लिख दें, आप अलैहिस्सलाम? लिख दें, आप बुक लिख दें, फलां की किताब में ये लिखा हुआ अब है जी, आप आपने लिख भी दें तो जो लिख ही दिया ना, कुरान मजीद आपने में भी तो लिखा नहीं हुआ है। नहीं, आपने पूछा यार, आपने पूछा है मिर्जा का आना कहाँ लिखा है, तो मैंने बताया। आप भी इसी तरह शाबाश यूसुफी को बता दें हजरत ईसा का कहाँ लिखा है उम्मती वाला। हेलो, जी जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास किताब इस मुझे वक्त ये नहीं है, मैं बताएं हॉस्पिटल में कि बैठा हूं। अच्छा हॉस्पिटल में बैठे, किताब का मेरी नाम बता बात दें, सुने हम यार, किताब उधर नहीं से भाई निकाल आप लेते हैं। मुझसे बात करें, ये या होस्ट साहब जो बैठे हैं वो मुझसे बात करें, और मुझको सिर्फ ये इतनी दलील दे दें कि किधर लिखा हुआ है कि मिर्जा आएगा और नबी होगा, आखिरी नबी होगा। और यार वो तो आपको दलील देते हैं भाई, अभी दे देंगे दलील, लेकिन नहीं आपने दलील जो है, बात दलील की है, दें, दलील दें, बताएं। तो जो बात आपने की है उसकी दलील नहीं देनी? भाई दूंगा ना, मैं उसकी दलील दूंगा। देना, भाई उसकी आपने पहले देना, आपने पहले भाई बात की, आपने पहले तो दें उसकी दलील। यूसुफ साहब मैं एक अब कैसे आपको यहाँ से बैठा दलील आपसे लुको बातें के करते रखी है, हुए हॉस्पिटल में दलील बैठ लुको के के मैं रखी है, कहाँ से तलत किताब मंगवाऊँ, आपको कहाँ से तलत किताब मलक पढ़ के सुनाऊँ? इनसे तलत बोले, मलक तरह दलील लुको के रखी है भाईजान। ओ इनसे मनाजरे तो बोले बाद तुख्ते देंगे, तनु गोए। जान लगे छापर च पैक करके। यूसुफी साहब नाल ले जाना। आहिर भाई तुख्ते गोए इन्होंने के सफा नंबर 356 पे भी लिखा हुआ है, तुख्ते गोए के और यार अच्छा सफा ना नंबर बताओ ना 356। सारे हवाले, उसे वो फिर समझ जाएगा, वो लीक कर रहे हो तुम पर्चा। ऐसे हेल्प नहीं करते होते अगले बंदे की। नॉटी बॉय, बताओ जी बताओ, भाईजान चलो बताओ, नोटी बॉय दलील तो है दो। या जो भी है, मुझे ये बताओ कि किधर लिखा हुआ है। अब वो बेचारा फंस चुका था जो नईम सैयद था, तुख्ते गोए वो उसको सफा नंबर आपने, आप 356 3-4 पे। बैठे हैं, आपको उसने उल्लू बना लिया, आपने सब के मिल के उस बेचारे को, वो बात ही करना नहीं आ रही थी, आप आ गए ठीक हैं है, भाईजान बोल ही उसकी भाई नहीं पा मदद रहा करने, था। आप आप मुझे मुझको खड़े बताए खड़े। ना, बताएं, मुझे एक अब टू द मिनट चुप पॉइंट करो मेरे साथ आप, बात एक मिनट, करें, बारी बारी, किधर लिखा हुआ है, टू द पॉइंट बात टू करें दी मेरे पॉइंट साथ। बात, टू दी पॉइंट, टू दी पॉइंट। किधर लिखा हुआ है, हजरत चले मेरे अच्छा पास नहीं सुनो है, सुनो ना, ठीक है, मेरी मेरे बात पास सुनो, ये वो फिर सुनो 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 टू दी सुनो पॉइंट, सुनो टू दी ना, पॉइंट, टू दी इस पॉइंट। तरह नहीं बात होनी। जी जी आप मुझे बताएं, आपने ये कहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उम्मती बन के आना है, यही कहा ना आपने? जी ऐसा जा। भाई ये किस किताब में लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ इतना भाई बता मैं दें, नहीं हाँ कर या नाम में सकता, बता। मैं नहीं कर सकता भाई, इस टाइम मेरे पास नहीं है बुक, मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप आपको बताएं कि किताब का मेरे नाम साथ याद किधर है? लिखा हुआ किताब का नाम याद है? और यार है? बात तो भाई सुनो नहीं ना, याद मैं कुछ। नहीं कर सकता, आप कर नहीं सकते, मैं करता रहूं। आपने ये कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बन के आएंगे, आपने किसी किताब में पढ़ा, उसका नाम याद है किताब का? नहीं याद। नहीं याद। एक अब बारी बारी चलते हैं ना, कोई मसला नहीं, नहीं याद तो कोई, फिर भी कोई मसला नहीं। आपने अपनी आंखों से पढ़ा है ये जुमला? ये उलमा से सुना है। हाँ अच्छा, आपने तो नहीं पढ़ा ना, मैं जो बात पूरा बस उसका जवाब दें। जी नहीं पढ़ा। बहुत अच्छे, देखे ना, इस तरह बात करने का मजा भी आ रहा है। ना तो आपको किताब का नाम याद है और ना अपनी आंखों से पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है, सच बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। किस आलिम से सुना है, उसका नाम याद है? बहुत से आलिम सुना है। जी भाई, एक किसी एक का नाम बताएं जिस आलिम ने आपको ये कहा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है उम्मती बन के। भाई बहुत से आप जानते हैं उनको? मेरे भाई, मैं आप किसी का नाम बता दें, शायद मैं जानता हूँ, इसमें लड़ने वाली तो बात नहीं नहीं है ना आप मेरे नहीं भाई। जानते भाई, आप किधर, आप पता नहीं किधर बैठे हैं, आप पाकिस्तान के लोगों को इसको जानते हैं, और वो भी। यार पाकिस्तान से मैं कोई पश्तो थोड़ी कोई फारसी थोड़ी बोल रहा हूँ यार, पाकिस्तानी उर्दू बोल रहा हूँ ना, तो मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे आप बताएं भाई कि साजिद साहब आपने से किस सुना है, आलिम से, साजिद साहब को जानते हैं आप? किससे सुना है? साजिद साहब को। साजिद साहब मौलवी साहब आलिम है? जी जी आलिम। वो कहाँ के हैं आलिम?
इधर हमारे इलाके के हैं, खोड़ियां के। खुडियां के कसूर के हैं? नहीं, खुडियां कसूर नहीं, खोड़ियां। खोड़ियां खोड़ियां। के, खोड़ियां के हैं। अच्छा अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब आपको ना मैं आप दोबारा आए, सबको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ये आहिर साहब की ब्रॉड है, इनको फॉलो कर रहे हैं। साजिद साहब के पास आपने दोबारा जाना है मेरे भाई, या उनको फ़ोन कर लेना है। फ़ोन करके आपने उनसे पूछना है, साजिद साहब आपने ये जो जुमला फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बन के आएंगे, ये सर किस किताब में लिखा हुआ है? आपने उनसे उस किताब का नाम पूछना है और वो सफ़ा खोल के उसको पढ़ना अपनी आंखों से। इतने तो कर लेंगे ना आप? ठीक है, ठीक है मेरे भाई। जब वो बताएंगे ना आपको कि इस किताब में बेटा लिखा हुआ है और ये सफ़ा नंबर है और ये सारी इबारत है, तो वो आपने हमें भी उसकी तालीम देनी है कि मैं भाई पढ़ के आया हूँ, अपनी आंखों से पढ़ लिया मैंने और मैंने इसको जान लिया कि यही लिखा हुआ है, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। वो हमें भी बताना है आपने आके। ठीक हो गया। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब जिस बात को खुद पढ़ा ना हो, खुद सुना ना हो ना, अच्छा चले, तो वो उसको तो मैं बयान नहीं करते। क्लियर कर लूंगा। आप मुझे अपना बताएं ना, मेरा सवाल तो हल होगा। आप अपना बताएं कि किधर लिखा है आपका ਹੁਣ ਲੱਗੋ ਲੈਣ जी जी जी। यूसुफी साहब, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ इस्त्री फेरेगा अगला। हाँ जी, हाँ हम तो बताएंगे हाँ अपना जी, आपको परसों। अब आप पूछें, हाँ अब जी, आप पूछें, मैं अब आपको हजरत ईसा देता हूँ। चले, अलैहिस्सलाम है, उनका जिक्र कुरान मजीद में है। ठीक कौन है, से सिपारे में है उनका जिक्र? कुरान मजीद में आपने नहीं पढ़ा? आप अब कैसे मैं जानते हैं कि ये तो हजरत पूछ ईसा रहा अलैहिस्सलाम हूँ, थे? मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि वो किस पारे में उनका जिक्र लिखा यार हुआ है? मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे सवाल के जवाब दो ना। आपने सवाल ईसा हेलो अलैहिस्सलाम हेलो का हल कर भाईजान, लिया, हेलो मुझे ये बताओ हेलो, कि बदमाशी मिर्जा नहीं का कहाँ करनी, पे लिखा है कुरान मजीद में कि मिर्जा बदमाशी आएगा? नहीं करनी, बदमाशी नहीं मेरे भाई मुन्ना। देखो बदमाशी नहीं दोबारा करना। दोबारा मौलवी यूसुफी से इस तरह ऊंची आवाज में बात की ना, हाँ तो देखें, मैं इस उम्र तरह ते बात भेज नहीं दूंगा। करनी, तसल्ली से बात करें, लड़ने की बात नहीं है, गुस्सा करने की बात नहीं है। पहली बात है, मिर्ज़ा साहब ने कुरान नहीं लिखा, नौज़ुबिल्लाह, मिर्ज़ा साहब ने कुछ नहीं लिखा कुरान के अंदर। मिर्जा साहब ने ठीक है, सिर्फ लव लेटर लिखे ने, हाँ तो अखबारां छापे ने, ਉਹ ਵੀ ਮੰਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ और डायरेक्ट भी नहीं लिखे, अखबार च लिख के छाप देता, आपे पढ़ ली सी। भाई आप तख्ते को एक किताब पढ़ें, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ते जटालिया ते मिर्जा अपना जड़ी माइक हो गलत अनम्यूट है, करें, आपका साडी किताब माइक गलत है, म्यूट तू है, अपना अपनी माइक मशहूरी अनम्यूट कराई करें। जा। यूसुफी साहब, वो जो किताब जी है, क्या जनाब। नाम है यार उसका, वो तख्ते पुत्र गोए चढ़ बटंगी थे, पुत्र चढ़ बटंगी थे। मामदीद जिहड़ी जटली बुक सफ़ा नंबर 75 ते जिहड़ी इबारत लिखी है, वो झूठ 73 लिखी है। 73 वो जटालिया तो ते बहुत मिर्जा सफा नंबर जबरदस्त 73। बात है यार। हाँ, जटलियात मिर्ज़ा हम्म, तुखदे गोए ते ये छपी नहीं होता, जटालनामा निशानामा पढ़े आएगा है, फिर। और माइक खोलो अपना। अवंदाजदा मसूद अवान, अवंदाजदा की लिखिया है अपना भाईजान, जटालनामा अवानज़ादा पढ़िया कदी? पढ़िया जे अवानजादा साहब? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਕ ਖੋਲ ਲਵੋ, ਮੈਕ ਪੱਟੋ ਤੇ ओ ਇਹ भाई ਦੱਸੋ जी ਵੀ माइक ਜਟਾਲਨਾਮਾ खोलो। ਪੜਿਆ ਜੇ कदी? हेलो हाँ जी, हेलो हेलो बहन, हेलो मेरी भाई गल भाई जी ने सुनो, बस स्पीकर एक से मिनट मैं जोड़ी बोलन दोगे? मैं बोलो, बोलो, सवाल लेकिन पूछा है कि बदमाशियां ना लेकिन करो, मैनू लो दस तो बैठ दो। नहीं जाना, किसी नाल गलत गल नहीं बदमाशी करनी, नहीं करनी, गाल नहीं करनी, बदमाशी नहीं बदतमीजी करनी, नहीं करनी। तमीज ना गल करो। मेरी गल सुनोगी भैन? कि मैनू दसो थोड़ी सुन किथे लो। मिर्जे ने बारे लिखा कि वो आएगा और नबी होएगा? बस ਦੱਸਿਆ कौन ਤੇ आएगा? ਹੈ ਜਟਾਲੀਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਫਾ 73 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। मिर्जा मैं तो किताब अज तक सुनी ही नहीं। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कुरान ਫਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ मजीद ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜਹਲੁਲ कुरान ਜਾਹਲੀਨ ਦਾ मजीद ਸਾਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ? कुरान मजीद केड़ी जगह ते लिखा? कुरान मजीद केड़ी जगह ते लिखा? मैंने ए दसो, कुरान मजीद में जानना और किसी किताब में मैं नहीं जानना। ਉੱਥੇ तो ਲਿਖਿਆ, आगे ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। अच्छा, तुसी कुरान मजीद ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ? जी जी जान दे। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र किहड़े सिपारे च लिखिया? मैनू यह गल दसो जेड़ी मैं पूछ रहा, मैनू अगू सवाल नहीं दसने, मैनू सिर्फ ये गल दसो कि केड़ी जगह ते लिखा, बस मैनू यह गल दसो। पिछले सफे ते केड़े पिछले सफे ते? दसते रहे हैं, पिछले सफे ते। केड़े पिछले सफे ते पायन? केड़े पिछले सफे ते? ओ भाई, मैनू ऐत पढ़ के 72 दो, नंबर दे कुरान पिछले मजीद सफे ते। लिखा तो है तो नहीं। ते मैं जो तो पूछना फिर तुसा दसदे नहीं हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मैनू दा ए जिक्र किहड़े गल सिपारे दसो, च तुसा लिखिया? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे पूछा, मैं सुनी क्लियर गल दसना रहा कि मैं नहीं पता। ठीक है जो क्लियर कदों तुसी दसया मैनू भरावा? दसो, तू या मैनू मनो कि दसया नहीं सानू किहड़े नहीं सिपारे च पता। लिखिया? दसो जी। हजरत ईसा होस्ट साहब अलैहिस्सलाम तुसी दा दस जिक्र दो। किहड़े सिपारे च? होस्ट ਨਾ ਬਈ ਨਾ, साहब मैं पूछ रहा कि ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ जी ਗੱਲ। जी ਯੂਸਫੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। गुस्ताखियां पढ़िए, दो- किताब मिर्जे दी गुस्ताखियां।
ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ आ गया मेरे अल्लाह कीता आप ही आ गया जी मेरा भाई अवनज़ादा मसूद अवान जी मेरा भाई। जी भाई जी मुझे बताएं कि किधर लिखा है सिर्फ मुसलमान का ही भाई है, कोई मिर्जा मुसलमान का भाई नहीं है। आप मुझे बताएं कि कुरान मजीद में किधर लिखा हुआ है कि मिर्जा आएगा और वो नबी होगा। ये आप मुझे ये बताएं कि किधर बाकी किताबों में किधर लिखा हुआ था कि अगला नबी आएगा, वो कहाँ लिखा हुआ था? बात अमन नबी जीन कितनी दफा कुरान मजीद में आएगा हमारे सरकार के बारे में कि वो आखिरी नबी होगा और कितने नबियों लिखे है, की कितने लिखे है? आयत नंबर, आयत नंबर हर जगह पे लिखा हुआ है, हर जगह पे कुरान मजीद अब खोल के हर बैठे, जगह हर तो थोड़ी जगह लिखे है पे कि एक जगह लिखे होना है। आयत दसो, आयत कितने लिखे बहुत है, सारी जगह पे लिखा है, आप पढ़ें। कहाँ पे है, पढ़वाएं ना, आप बताएं हमें। कुरान मजीद में भाई लिखा हुआ है, कुरान आहिर भाई मजीद में मैंने लिखा हुआ है। अब कुछ आपको और पूछो, बात पूछो। आती नहीं है, सिर्फ अवानज़ादा भाई साहब, लिखा हुआ ही अन्नी नहीं है। रोशनी, आवाज़ अन्नी ज़्यादा- रोशनी, अन्नी रोशनी का जवाब दो पहले, अन्नी रोशनी का। अवानज़ादा साहब तुसा ने कुक्कड़ शुक्कड़ रखे होने, जी जी परिंदे रखे होंगे जी। परिंदे रखे ने रखे यार, मैंने अपना एड्रैस दिओ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ। ओ यार बस करो अवानज़ादा भाई, यार को खुदा दा खौफ करया करो, को अल्लाह दा नाम मन्निया करो। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਹੋ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਖਾਈਏ? ਉਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਖਾਈਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ? ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਠੇਠਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। भाई यार गल नहीं पता तुसी ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ੁੱਕੜ ਮੰਗਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਾ ਜਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭੋਲੇ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਨਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋਣ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਉਮਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੋਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਹਕਮ ਔਰ ਅਦਲ ਬਣ ਕੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੂਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕਮ ਔਰ ਅਦਲ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਤੀ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਉਮਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਮਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਨਬੀ ਬਣ ਬੈਠਿਆ, ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ मोहतरम, सिर्फ छोटी जनाब, सुन लो, तुसी अगले दा जुमला ते पूरा हो लैण दो, अल्लाह दा वास्ता जे जुमला पूरा हो लैण दो बुजुर्गो, सुन लो। जी जी जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुसलमानां नाल आके नहीं लड़ना, मुसलमान अल्लाह नूं अगे ही एक मानदे ने। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਜਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਜਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਓਨੀ ਕੀਤਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਓਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਇਲਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਮਰੀ ਸਾਰੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਓ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ,
ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਵੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। एडवाइस नहीं सर तुझे थैंक यू एडवाइस अवानजादा में बहुत शुक्रिया साहब, अवानजादा जी साहब परिंदे जी कितने जी रखे ने? पहले दसो परिंदे कितने रखे ने? मैंने बहुत सारा शौक थी, कुत्ते कुक्कड़ बटेरे तितर सारा कुछ है। बीमारी तो बाद सिर्फ कुक्कड़ ही रह गए, बाकी सारे दोस्त चुके लै गए, कोई केड़ा आया लै गया, कोई केड़ा आया लै हाँ गया। ਕੁੱਕੜਾਂ ਨਾਲ देखो मैं ਯਾਰੀ ਲਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਖੇਡੀਆਂ मैं ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ मेरे ਗੁਜ਼ਾਰੋ जान ਯਾਰ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ मेरी ਯਾਦ गल ਕਰਕੇ सुनो ਆਪਣੀ भाई, ਜ਼ਿੰਦਗੀ परिंदे ਗੁਜ਼ਾਰੋ। कितने मेरे रखे बड़े ने? भाई ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ और ਵਾਸਤੇ देसी नहीं ने ना कोल दूजे ने ओए, देसी दूजे ने नहीं ओए। देखो सीलन बयान ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੀਲ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲ ਲਾਂਗੇ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੀ अलामा ਵੀ तारुल ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, कादरी ਸੁਣ ਲਓ साहब ने मदरसे से फारिग होता है सीलन ਵੱਡੇ भाई ठीक ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ है। ਜੀ उसके अलावा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਿਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤਿਲਾਵਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਚਲਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਤਿਲਾਵਤ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਟਾਪਿਕ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਖੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਏ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਦਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਪੜੋ, ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ, ਤੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ऐसे ही गल है जी, बिल्कुल। चलो जी फिर ठीक है, अगर महमदी मुसलमाना ना वे ते फिर ते बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, मादरत अगर मेरी किसी ने गल बुरी लगी है ਉਹ ते ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ते ਭਰਾ भाई ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜੱਟ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਜੀਓ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੁੱਕੜ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी जनाब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम या अहलल मुस्लिमीन। वालेकुम अस्सलाम या अहलुल मलिकुन। अच्छा यूसुफ भाई दसो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ? ਕਿੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ और ਨੂੰ यूसुफ भाई और दूजी दे 190 पहुंच गए ने। ਕਿਹੜੀ ਦੇ? ਉਹ ਕਮਲੀ ਦੇ। वो भी तो 230 तक पहुंच गया ना। नहीं पहले बहुत डिफरेंस थी यार, बहुत डिफरेंस थी। हाँ लै गया, लेकिन इत्थे ना काम खराब नजर आ रहा है। 192 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 230 ਤੇ ਟਰੰਪ ਹੈਗਾ। हाँ तो मैं भेजा ना तो सानू रिजल्ट कैलिफोर्निया ले गई। मैं तो रिजल्ट लाइव चल रहा है। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਆ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ? ਟਰੰਪ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕੱਕਾ ਚਾਚਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। और यार ऐसा जितना जरूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया जड़ी है ना तबाही दे दाने ते खली है। ਆਹੋ ਜੀ ਆਹੋ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਵੇਖਿਓ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। जदा पिछले दौर दे विच है ना दुनिया दे उत्ते बिल्कुल कारोबार आई, जदों के आया ना बुढ़ा इस आके तबाही फेर दी। ਬਾਈਡਨ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ WWE ਦੇ ਰਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਫਾੜ ਕੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੌਲਵੀਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਟਰੰਪ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਹੈ। ਕੌਣ? ਕਰੀਮ ਖਾਨ, ਕਰੀਮ ਖਾਨ, ਉਹ ਆਪ ਰੇਪ ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਲਾ। ਓਏ ਜਮਾਤ ਬੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਓਏ ਐਮਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ। ਓਏ ਫੜ ਲਓ ਓਏ, ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਐਮਡੀ। ਉਹ ਐਮਡੀ ਗਿਆ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਗਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੇ ਇਖਰਾਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਗਲੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ ਜੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਮੌਲਵੀਓ, ਪਾਓ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਓ। ਆ ਚਵੀਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਗਲੈਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਲੈਰੀ ਕੋ ਤੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗਲੈਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵਡਾਸਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ।
ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਰ ਲੋ ਕਰ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਬਹਿ ਜਾ ਕਿਧਰੇ ਸੋਚਾ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੀ ਗੋਈ ਸਿਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨਾ, ਉਸ ਅਲੀ ਭਾਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੌਲਵੀ ਨੀਡੋ, ਇਹ ਗੁਲੈਰੀ ਹੱਥੇ ਆਈ ਏ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਂਸੀ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੇ ਫਾੜੋ ਦਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪੂਰੋ ਕਿਤੇ ਗੋਏ ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੁਲੈਰੀ ਕਦੇ ਐਮ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਲੈਰੀ ਵੀ ਐਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਮ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚ ਜੇਗੀ। ਐ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨੇ 11:58 ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨੇ 11 ਗੁਲੈਰੀਆਂ ਮਾਰ ਛੜੀਆਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਗੁਲੈਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ